Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama Mr. Echo di English Lesson. Melanjutkan materi kita sebelumnya tentang tentang future tense. Minggu lalu kita sudah bahas tentang simple future, penggunaan kata will. Sekarang kita lanjut simple futures atau future tense. Tapi kali ini kita akan bahas penggunaan be going to. Di sini contoh yang bisa ambil tentang vacation plans. Oke, contoh dia lah. Where can I take you? My husband and I need to go to the airport. We are going to take a vacation to China. What are you going to do in China? Oh, we have many plans. We are going to have a great time. My husband is going to China to see Chinese martial art. We are going to visit the Great Wall of China. I am going to watch traditional Chinese dancing. Going to watch. Okay, be going to. We can use be going to talk about features. Jadi selain kata will, kita juga bisa pakai be going to untuk membahas atau ngomongin tentang future, sesuatu yang akan terjadi. They are going to take a boat down the Yangtze River next week. I'm going to try local Chinese food tomorrow. Oke, ini contohnya next week, tomorrow. Next week itu artinya minggu depan, berarti futures. Tomorrow juga besok. Contoh bentuk futures. Forms bentuknya. Kalau kemarin pakai will, subject plus will langsung kata kerja pertama, ini bentuknya sama aja, hanya bedanya kata will diganti dengan be, be-nya ada am, is, are, dan going to, kemudian kata kerja pertama. Contohnya, I subject, be verb karena I, be-nya itu am, plus going to plus kata kerja pertama study. I am going to study Chinese. Yang kedua, Sandy. Sandy ini karena orang ketiga tunggal, maka to be-nya is. Sandy is going to visit museum. They karena subjeknya ini jamak, maka pakai are. They are going to travel to Beijing. Ingat ya, untuk forms be going to sama will itu sama, hanya bedanya kalau be going to ada be-nya, ada to be-nya menyesuaikan subjek to be-nya, plus going to langsung kata kerja pertama. Practice. Look at the chart. Use be going to plus base forms verbs to describe the vacation plans of the people below. Jadi di sini ada bentuk soal 1 2 3 4. Di sini subjeknya sudah Mister kasih dan di sini future plans-nya juga sudah Mister kasih. Tinggal kalian kasih be going to-nya aja. Mr. Jones watch a parade. Nah, feature plans-nya. Mr. Jones take photographs. Mr. and Mrs. Jones see famous place. Dan untuk you, di sini masih tanda tanya. You kalian isikan sendiri future kalian itu apa. Contoh, Mr. Jones watch a parade di sini. A parade. Jadi kalian hanya tinggal mengisikan to be-nya. Mr. Jones itu karena Mr. Jones ini subjek ketiga tunggal, maka to be-nya is, going to-nya ngikut,
watch-nya dari kata kerja di sini. Mr. Jones is going to watch a parade. Nanti soal nomor 2, 3, dan 4 kalian isikan sendiri. Oke, negative statement. Sama kayak minggu lalu, simple features bentuk will juga ada bentuk negatif. Kalau masih ingat ditambah apa? Hanya ditambah not. Negative statements di going to juga sama, hanya ditambah not. She is not going to go to the zoo. Kalau minggu lalu not-nya itu ada di belakang will, untuk yang going to, not-nya itu di belakang be, di belakang to be. She is not going to go to the zoo. Is not going to go to the zoo. Not. They are not going to take a bus. They are not going to take a bus. Not. Constructions. Going to itu bisa disingkat. Kalau kemarin will bisa disingkat dengan LL 2 constructions. Kalau going to itu bisa disingkat. The concert is-nya disingkat. To search soon. Jadi di sini sebenarnya is disingkat jadi apostrophe plus s. We aren't, ini are not disingkat jadi aren't going to buy souvenir. Pronunciations dalam bentuk pengucapan ini harus dihindari dalam bentuk tulisan. Going to bisa disingkat dengan kata gonna, hanya tulisan. Kalau lisan, maksud besar hanya lisan. Kalau tulisan nggak boleh. In speaking only, remember. We're gonna be late. Gonna ini singkatan dari going to, dan gonna hanya bisa dipakai di speaking, nggak boleh di writing. Don't worry, the plane is gonna leave soon. Gonna. Going to, singkatan dari going to. Oke, yang kedua ada practice satu lagi, work with partners, tapi ini kalian kerjakan masing-masing aja sendiri. Make affirmative and negative statement about your plans, use constructions. Jadi di sini ada 3 kata kerja, watch TV, exercises tonight. Kalian buat bentuk afirmatif sama negative statementnya pakai be going to. Contoh, I'm going to watch TV tonight. Ini bentuk afirmatifnya. I'm not going to exercise. Ini bentuk negatifnya. Oke, nanti kalian kerjakan sendiri. Ini kata kerja yang dipakai 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12 kalimat nantinya. Bentuk afirmatif dan negatif. Keterangan waktunya ada 5 ini. Bisa pilih salah satu untuk tiap kalimatnya. Oke, I think enough for today. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Di sini ada 2 praktis. Praktis yang pertama tadi tentang kalian hanya mengisikan be going to-nya aja. Sama kata kerja pertamanya sudah dikasih. Praktis yang kedua, di sini kalian diminta untuk membuat afirmatif sama negatif sentence dari beberapa kata kerja yang ada di sini. Kalau afirmatifnya tadi berarti kalimat positif, kalau negatifnya berarti kalimat negatif. Kata kerjanya ini be going to-nya menyesuaikan, subjeknya terserah kalian mau pakai subjek siapa. Ini kata keterangan waktunya, tonight, tomorrow, this afternoon, next week, atau next year. Yang penting tiap kalimat yang kalian tulis pakai salah satu kata ini. Tapi kalau afirmatifnya pakai tonight, maka negatifnya juga pakai tonight. Kalau afirmatifnya pakai tomorrow, maka negatifnya juga pakai tomorrow di kata kerja yang sama.
Okay, thank you. I think enough for today's. If you have any questions, uh, suggestions, or anything you want to say, you can send me a message through Google Classroom or through our WhatsApp group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.